একো নাই। তেল মাৰিছিলে বুলি কৈছে। তেল মানে কি কিমান 100 টাকা মারিছে। সদায় মাৰা নেকি? সদায় না मारे। কেতিয়া কেতিয়া মাৰে? कभी कल ड्यूटी में एथी होता है तो मारता है। हाँ हाँ ड्यूटी एथी रहता है तो मारता है। हाँ। नाम क्या है तुम्हारा? राजू। राजू। और कौन सा पेट्रोल पंप है ये? पेट्रोल इंजन और पेट्रोल पंप। पुली पर। पुली बोर्ड भी है। मालिक कौन है इसका? मालिक मालिक अजीत बोला। मैनेजर मारने को कहता है या तुम खुद मारते हो? हम खुद मारते हैं। कितना कितना गाड़ी में दिन? दिन में दो तीन गाड़ी में मारते आज कितना मारा? हैं। आज नहीं मारा है, आज उधर वो तो ड्यूटी। पकड़ा है तुमको? नहीं, फर्स्ट डे करने गया था। हाँ फर्स्ट डे करने गया था, हाँ। वो पकड़ा गया। हर गाड़ी में 100 रुपया मारते हो? ये हर गाड़ी में नहीं मारता है। दिन में कितना? हर गाड़ी में नहीं मारता है। कितना मारते हो? हर गाड़ी में नहीं तुम मारता तो है। खुद बोला है कैमरे में। नहीं, हर गाड़ी में नहीं मारता है। नाम क्या है तुम्हारा? राजू। काम करते हुए कितना साल हो गया? ये हो गया आपका, यहाँ पे 2 महीने हो गए। 2 महीने। पहले कहाँ था? पहले आपका था उधर होजाई साइड में था। अभी तक कितना कितना गाड़ी से तेल भरा? हाँ, एक गाड़ी में तो तुम फंस गया। नहीं, एक ही गाड़ी में फंसा है। नहीं मारता है, ज्यादा चोरी नहीं करता है। 2-3 गाड़ी ही करता है। नहीं। ইয়াত মানে এতিয়া তেল মাৰিছো বুলি কৈছে, 4টা-5টা গাড়ী মানে ডেইলি মাৰো বুলি কৈছে এজনে, স্বীকাৰ কৰিছে। আৰু স্বীকাৰ কৰিছে নিজেই। আৰু আমি ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীবিলাক ভৰাওঁ, আমাৰো তেনেকে মাৰিছে আগতে। আৰু সিহঁতি মাৰিয়ে থাকিব, সিহঁতক মানে প্ৰায় বদলি কৰিব লাগে। আৰু আমাৰ লোকেল ল'ৰা দিব লাগে। আমাৰ বিহাৰৰ পৰা নি ইয়াত ল'ৰাখিনি দিয়াতকে লোকেল ল'ৰাখিনি আমাৰ সুবিধা পাওক। কোন পেট্ৰল পাম্প? আমাৰ এইটো পুলিবৰ NL ইণ্ডিয়ান। আৰু এই কৈছে যে দৈনিক মৰা হয়, আপোনালোকে দৈনিক তেল ভৰাই? দৈনিক তেল ভৰাওঁ আমি। ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীবিলাক ভৰাওঁ এটি তেনেকেই মানে ধৰি লওকচোন 4খন-5খন কৈছেহে, এটি ডেইলি কিমান তেল মাৰে ঠিক নাই নহয় আপোনাৰ। গ্ৰাহক হিচাপে কি ক'ব? গ্ৰাহক হিচাপে মানে ইহঁতক মানে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ খেদিব লাগে, আৰু আমাৰ লোকেল ল'ৰাখিনিও সুবিধা দিব লাগে। আমি এইখিনি চোৱাটোৱে আমাৰ ইয়াতে মানে আপোনাৰ মেনেজাৰ জড়িত থাকিব লাগিব, আৰু নহ'লে আপোনাৰ এইটো কাম কৰিব নোৱাৰে, শিকা মানুহ এজন থাকিব লাগিব। আৰু ইহঁতিয়ে যে এইবিলাক কাম কৰে আমি মানে ভাবি ল'ব নোৱাৰোঁ, ऊपर एजन मान থাকিব লাগিব। ये फर्स्ट हमारे पास कंप्लेन आया कि ये 100 रुपया का तेल दिया, फिक्स नहीं किया था, और उसको उनको 500 का चाहिए था, उन्हीं के पास वैसे ही नोजल दे दिया और उनको 600 कर दिया। तो बोले कि 500 रुपया का चाहिए था, हमको फिक्स करके दो। इसलिए बोले फर्स्ट कंप्लेन आया मेरे पास कि तेल मार रहा है, तो हम उनको हटा दे रहा है। तो बोला है आगे भी मरता है तेल। तो हमारे पास ऐसा कंप्लेन नहीं है सर। कस्टमर नहीं रहने से तुम लोगों का नहीं फायदा नहीं, होता है। हमारा फायदा क्या है सर, हम अंदर हम कस्टमर पकड़ा तो इसलिए तुम लोग नहीं नहीं, ऐसा चीज वो फिक्स ऐसा भी होता है कि हम फिक्स नहीं करता है, डायरेक्ट वो चलाया है। हाँ, ये वो चीज तो बोला है रोज मारता है 2-3 ऐसा गाड़ी से। हमारे सर कंप्लेन वैसा नहीं आया है हमारे पास। कितना दिन से काम कर रहे हैं? वो यहाँ पर 1 महीना से काम कर रहे हैं। नाम क्या है उसका? राजू। ये पेट्रोल पंप नाम का नाम क्या है? फ्यूल पोलीबर फ्यूल स्टेशन। इसका मालिक कौन है इसका? डॉक्टर अजीत पुरवा। वो मालिक जानता है कि ये सब करते हैं? नहीं नहीं, तुम तो जानते हो। हम भी नहीं जानता, हम जानेगा तो हम हटा देगा उसी टाइम। हमारा बगैर रहने में वो कैसे करेगा इतना सारा? नहीं नहीं, हम हमारे बगैर कैसे, हम तो काउंटर पर अपना काम करता है, वो लोग को बाहर काम है। तो बोलता है 2-3 गाड़ी से मारता हो रोज। हमारे पास कंप्लेन वैसा नहीं आता है। कस्टमर आज तो पकड़ा गया, कस्टमर पकड़ा नहीं तो वो तो मारता है रोज। हमारे पास कंप्लेन जैसा आएगा हम वैसा करेगा। नहीं जानते? नहीं, हम जानते तो बोला है खुद मैं मारता हूँ, सैलरी कम है। अब हमको तो नहीं मालूम है। सैलरी कितना देता है? सैलरी 8,000 रुपया। वो तो बोलता है कम है इसलिए हम तेल में। कम है तो उसको बोलना चाहिए, सैलरी बढ़ाएगा कि उसके लिए कस्टमर को यूज करेगा। तुमको नहीं पता? नाम क्या है तुम्हारा? नन्ना कुमार, क्या पोस्ट में हो? मैनेजर। পেট্ৰল পাম্পত আমি গাড়ীখনত তেল ভৰাব আহিছিলোঁ, 500 টকা তেল দিবলৈ ক'লোঁ। কোন পেট্ৰল পাম্প? এই পুলিবৰ পেট্ৰল পাম্পৰ নামটো ইণ্ডিয়ান অইল। তাৰপিছত যিজন অপাৰেটৰে তেল দিছে তেওঁ মই মন কৰি আছোঁ মিটাৰত আগত বেলেগ এখন বাইকত 100 কেইটকা তেল ভৰাইছিলে। তাৰপিছত মই 500 টকা তেল ভৰাবলৈ কৈছোঁ, মোৰ তাত সেই ৰিডিং আগৰটোৱে প্লাছ কৰি পেলাই 500 টকাত ৰখাই দিছে, অৰ্থাৎ মোৰ তাত 400 টকা তেল সোমাইছে। তো তেওঁক সুধিলোঁ যে 400 টকা কেলে ভৰালি, তাৰপৰা ধমকি দিয়াৰ পিছত আকৌ 100 টকা দি দিলে। কিন্তু পিছত তেওঁ স্বীকাৰ কৰিলে যে মই সুধিলোঁ কিমান দিনৰ পৰা কৰ, তেওঁ কৈছে বোলে মই প্ৰায় কৰি থাকোঁ, ডেইলি 2-3খন গাড়ীত তেনেকুৱা কৰোঁৱে। তেনেকুৱা তেওঁ নিজে স্বীকাৰ কৰিছে, তেওঁৰ ভিডিঅ' মোৰ ওচৰত আছে। মানে অন কেমেৰা স্বীকাৰ কৰিছে? অন কেমেৰা স্বীকাৰ কৰিছে, তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে বোলে মই এইটো কৰোঁৱে, বোলে কিমান গাড়ী কৰোঁ, বোলে 2-3খন গাড়ী ডেইলি কৰোঁ। তেনেকৈ স্বীকাৰ কৰিছে। মোৰ গাড়ীটো আগতো কৰে, কিন্তু মোৰ সন্দেহ হয় মিটাৰটো যিমান দেখুৱাব লাগে তেল ইমান নেদেখুৱাই। মানে মই আগতে এদিন এনে 1000 টকা তেল ভৰাই গৈছোঁ, বাটত গৈ চাইছোঁ মিটাৰ উঠাই নাই, কিন্তু মই তেতিয়া অলপ নিজে ব্যস্ত আছিলোঁ বেলেগ কামত, মিটাৰলৈ চাবলৈ নহ'ল। আজি চালোঁ কাৰণে গম পালোঁ।
গতিকে তেনেকুৱা হয় বুলি প্ৰায়ে হয় বুলি দুই একে কোৱা শুনো, মানুহে কয়, কিন্তু আজি নিজৰ চকুৰে ধৰা পেলাইছো আৰু সি নিজেও স্বীকাৰ কৰিছে। কি ভাবে নাই, এই ক্ষেত্ৰত এটা উচিত ব্যৱস্থা হ'ব লাগে, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ গ্ৰাহকক এনেও মূল্য বৃদ্ধিয়ে গ্ৰাহকক মূৰত মানে হেৰি হৈ আছে, আমি জুৰুলা হৈ আছো। আজি 1 লিটাৰ পেট্ৰলৰ প্ৰায় 100 টকা মূল্য, তেনেস্থলত আকৌ মানে যদি 500 টকাত যদি আকৌ 400 টকাৰ তেল পাওঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মূল্য আৰু দুগুণ হৈ যায়গৈ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অকণমান প্ৰশাসনেও দৃষ্টিগোচৰ কৰিব লাগে, প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, যাতে আমাৰ ৰাইজে অন্ততঃ এই ক্ষেত্ৰত সকাহ পায়। অন্ততঃ এনেও দাম বেছি, আৰু যিটো পইচা দি পেলাই উচিত যাতে হেৰি পায়, তেলখিনি উচিত পায়। আপোনাৰ নামটো কি? মোৰ নাম হিলালুদ্দিন আহমেদ। নিজাববীয়াভাৱে কিবা কেছ কৰিব নিবা? তেনেকুৱা ভবা নাই, যদিও মানে তেনেকুৱা আমাৰ ইমান লাগি থাকিবলৈ সময়ো নাই এই বিষয়টোত, কিন্তু মই এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনে নিজে ব্যৱস্থা ল'লে ভাল বুলি। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।